barabara walijenga mbaya. Na ukiangalia fasi yote barabara walijenga après 2 ans ilikuwa ilishaanza bomoka. Ndio maana barabara yote yenyelisha bomoka leo hii muvile mzunguruke muvile fasi yote tuko naanza parudisha mzuri, tuko na pajenga na tuko nafanya kanalizasyon ya mai na kutia marigori juu hii mai yenye inaweza letea na population ugonjwa. Juu hii mai kaendelea kubakia hapa italeta malaria. Guvernere wetu anafika hapa Kusimba, anatuambia hii mai haiko vizuri, ni vitu vibaya sana. Hiyo image inatusumbuaka sana. Kazade vye na mamoto, kama utapita na moto mwele mai unaangukia mumai, antuka mtusaidie juu ya image na magonjwa. Kwa agence yetu ya walikale hapa mzee. Bado mzee. Kwa wote wanaenda hapa. Yote tuko hapa mzee wetu. Hapa shida hii naomba. Merci papa, tunashukuru sana kwa kuja yako baba. Population jana tuliteseka hapa. Tulitembea tulibeba kumugongo. Hapa inaomba mzee kukata mferisi si balikata hapa. Yisi walikata kwa mapave. Problema iko hapa mbele kwa nini? Iko na yala tunakosa na kwa kupita. Kwa bomola. Metre. Kwa sababu leo mérite la vile fungule hapa juu ni parcelle ya leta. Ndio. Population. Sikilizani. Ndio Magufuli. Leo hapa watapafungula juu hapa ni fasi ya leta. Mzuri. Kufuatana tusane to Magufuli. Hata Erasto Magufuli anatufungulia njia. Tunampigia salute. Nini kinaendelea hapa? Ndio hivi hapa walitufungia njia. Kama explication mtu mara kulia population. Chef wetu Magufuli anasema tubifungule. Mungu ashukuru papa hivi tutabifungula. Merci beaucoup. Grace on the track.
kufunga barabara. Kama mvua inanyesha, maji inajaa. Tunaangalia jinsi ya kutengeneza mfereji kisha maji kunashuka mkata. Naanzia hapa kwenye naanzia Kajet. Hapo wanapaita kama station ya Nation. Mode. Itaendelea mpaka Mulago. Mai hapa unaka kinzi mai hapa na yala. Ukifika hapa afrepo shida kabisa. Mata, angalia hiyo. Chimba vibaya mai itakuwa hivi. Naomba kuichimba sana kuanzia siku unaichimba sana juu ya au wanje kwa hapo kwa kutosha. Ndio ndio kwa hapo kwa kutosha.
Bake utosha hapa kutapungua, wala usichimbie hapa ushongee pale, ushongee kule hapa hapo paje, ushongee pale kwenye kule manyumba huko, manyumba huo. Sawa, asante engineer, kazi njema na courage. Engineer, kazi inaendaje? Kazi inaendeka vizuri. Hii tunaona projet itasaidia ku réduire sensiblement mai zote zinasumbua hii parti. Kwa station Simba pale kunao itasaidia kabisa kuresolve ile problem. Itachukua siku ngapi? Hii projet ya hapa itachukua leo itachukua maximum 2 mois. Maximum 2 mois. Kwa hiyo itapeleka kabisa 2 mois tu tumemaliza. Jina lako? Daniel Tulonza. Tendeka namna gani? Hii projet tulianza kwani barabara walijenga mbaya. Barabara walijenga bila kanalizasyon, bila kuwaza rigori. Barabara ndio maana uko naona mai inajaa. Uongozi, leadership yetu tukaikara pamoja na leadership yetu tukaiomba kama tunapaswa tengeneza hii barabara juu tufanye barabara walijenga mbaya. Na ukiangalia fasi yote barabara walijenga après 2 ans ilikuwa ilishaanza bomoka. Ndio maana barabara yote yenyeisha bomoka leo hii mvile mzunguruke mvile fasi yote tuko naanza parudisha mzuri, tuko na pajenga na tuko nafanya kanalizasyon ya mai na kutia marigori juu hii mai yenyewe inaweza letea na population ugonjwa. Juu hii mai ikiendelea kubakia hapa italeta malaria. Ndio kwenye malaria inatoka juu mamistika zitatoka mwa chafu kisha malaria atake population. Tunapasha jenga kwetu tunaleta usafi. Hapa ni kufasi banaita kusimba station Simba. Esi ni kusema na kule ku vision 2020 kule majengo nako patatengenezewa fasi yote mpaka Mugunga, fasi yote kwenye kuko gudro tutatengeneza, tutafanya kanalizasyon ya mai mzuri, tutie marigod, apre kutia marigod na fasi yote kwenye kulipomokaka turudishe gudro. Na wakazi wakakuita Magufuli? Ukienda ofisini, ukaikala ofisini haitajenga kwetu. Ndio maana unaona nchi yetu inaharibika, kwani watu mengi wanapenda ofisini, wanapenda biro zenye ziko klimatize. Ndio maana nchi yetu inaharibika. Inahitajika kiongozi afike kutere aangalie shida yenye wakaaji wako nayo. Lakini ukiikala ofisini watakuletea malalamiko peke yake, lakini hautajua shida yenye inatendeka kati ya raia. Asante. Asante. Hakuna kabisa, wala tuko bien. Sasa mkote wenye kuko mabandi na basema tukale kwetu twende kufete na hatuna hakuna kwenye bandana kwa tuko natafuta tengeneza hapa hivi vitu nisho mjue ba mama kama mnarudia genzi mnakumwaka hii uchafu inabaletea kama kwa tutengeneze hii mfereji hii mai isiongeze bakia hapa kwa mai kwenda shuka mradi isibakia hapa. Asante basi wewe na Mungu mnatuombea na sisi tuende mbali zaidi. Watu jene Mungu akubariki. Mnaonaje tuendelee kuwatembelea hapa? Tunafurahi papa, tunafurahi na Mungu ambariki sana. Guvernere wote anafika hapa Simba anatuambia hii mai haiko vizuri, ni vitu vibaya sana, na tunaikaa hapa pembeni ya barabara. Hii guvernere anasema taitosha.
Ndio tunafurahi vile guverneri anasema ataitosha, tunafurahi sana. Na nakamata decision kutengeneza hii maji. Sana tukaza devie na mamoto. Kama utapita na moto mwele mai unaangukia mumai. Antuka mtusaidie juu ya imani. Ya magonjwa mafia. Magonjwa inarufia makucha mbele ya soko. Papa antuka mtusaidie. Mtusaidie na Mungu.